Hello guys, welcome back to my channel. Ikaw ba may unoriginal content sa Facebook page or profile? Ganito guys, sundan nyo lang to kagaya nito sa akin. Kasi ako may unoriginal content. Sundan nyo lang tong steps guys. At siguro din tapusin nyo yung videos guys na to. Punta ka sa menu tapos i-click nyo yung help and support. Ayan guys. Tapos support inbox. Kung makikita nyo sa akin guys, ayan o, may alerts ako sa support inbox. Ito yung post ko na copyright music. Ako dito sa post ko, no. Kanina to na post ko siya. Unang-una, continue na lang natin to guys. Tapos continue. Pagkatapos remove video ka guys para ma-delete yung videos na na-post